Assalamu alaikum. I am Kanita Numan, and today I am paying tribute to my teachers on this International Teachers' Day. Let's start the video with the interview of my principal, Ma'am Farida Shahid, who is indeed a very graceful and soft-spoken lady. Let's talk to her and learn from her experiences. السلام علیکم ناظرین. تو آج جیسے آپ سب کو پتہ ہے ٹیچرس ڈے ہے, تو اس دن کی مناسبت سے میں اپنے اسکول کی پرنسپل میم فریدہ شاہد کا انٹرویو کروں گی. تو یہی بہترین موقع ہوتے ہیں جن پہ آپ اپنے ٹیچرس کو جان سکتے ہیں, ان سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں, ان کے لائف ایکسپیرینسز کو جان سکتے ہیں, ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو میم آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, تھینک یو. تو میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ آپ کا رول ماڈل کون تھا جب آپ ٹیچنگ کی طرف آئیں, یا کیا چیز آپ کو اٹریکٹ کی, کیا چیز آپ کو انسپائر کی کہ آپ ٹیچنگ کی طرف آئیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ میرا جو ٹیچنگ میں آنا تھا یہ ایک حادثہ تھا. اٹ واز ناٹ اے پلان تھنگ, بٹ ونس آئی اسٹارٹڈ ٹیچنگ تو میرے خیال میں میرے کچھ ٹیچرس تھے جو کہ مجھے بہت, آئی تھنک دے ور مائی رول ماڈلس. مسز سراج ہوا کرتی تھی ہماری لٹریچر کی ٹیچر, پھر اس کے بعد مسز ناصر تھیں. تو آئی مین دیر ور لاٹ آف پیپل جن کے نام مسز چودھری ہوا کرتی تھی. تو یہ وہ ٹیچرز ہیں جن سے کہ کچھ نہ کچھ میں نے لیا ہے, اور پھر اسکول میں آنے کے بعد جو میرے کالیگس تھے ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. So the second question is, in your teacher's life, which student name you have remembered it joyfully? یعنی کس بچے کا نام آپ کو بہت زیادہ یاد ہے, کون سا بچہ یاد ہے آپ کو؟ آئی تھنک دیٹس اے لاٹ آف نیمس. اتنے نام ہیں کہ میں ان کو لے نہیں سکتی, ورنہ پھر تو ہم یہی کرتے رہیں گے. بیکاز ایوری چائلڈ چاہے وہ ہائی اچیور ہو, چاہے وہ اسپورٹس میں اچھا ہو, چاہے وہ شرارتی ہو, ہر بچے کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ ہوتی ہے, آئی فیل. اور یہ چیز میں نے بہت دیر بعد میں ریئلائز کی. وین آئی اسٹارٹیڈ آئی ڈنٹ نو دس. مجھے تو یہ لگتا تھا کہ بس یہ شریر ہے, یہ بدتمیز ہے, اس طرح کے تھے, بیکاز آئی اسٹارٹیڈ ود دا بوائز اسکول. بٹ دین یو ریئلائز اوور دا ایز ٹائم پروگریسز کہ ہر بچے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پلان بنایا ہوا ہے. تو اس لیے سو آئی تھنک آئی فرملی بلیو ان دیٹ. اس لیے مجھے بہت سے بچے یاد ہیں. میرے فیس بک کے اوپر میرے خیال میں ایٹ لیسٹ 1500 ہیں میرے اسٹوڈنٹس پرانے اینڈ سم نیو. So my third question is, describe your first class experience as a teacher. My first class experience was 25 years ago, Kanita. Thank you very much. That takes me back to the last century. ٹھیک ہے, تو it was a good experience. I remember کہ میں نے گارڈن ٹاؤن سے شروع کیا تھا. It was an all boys branch. So dealing with all boys مجھے لگتا تھا کہ, and I honestly speaking, جب مجھے کہا گیا تھا کہ میں ٹیچنگ شروع کروں تو مجھے لگتا تھا کہ یہ پروفیشن میرے لیے نہیں, میں پڑھا ہی نہیں سکتی. But at 35, that's when I started teaching. I was 35 when I discovered that I was meant to be a teacher. So مجھے as such experience تو نہیں مجھے یاد, بٹ مجھے بچوں کی باتیں اور بہت سی چیزیں یاد ہیں. بٹ یہ کہ میرا جو فرسٹ کلاس تھی اس کے ساتھ I didn't get along very well. I had to report them to the headmaster, انہوں نے مجھے پھر چینج کر دیا تھا وہاں سے, مجھے ایک اور کلاس دے دی تھی. So my next question is, what is the best and worst thing about being a teacher? I think the best thing about being a teacher is کہ you are, آپ کو شاید کم لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو they are like ایسی چیز ہے آپ کے ہاتھ میں بچہ جس کو کہ آپ مولڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کو کیا سے کیا بنا سکتے ہیں. بیکاز آئی ہیو نون ٹیچرس, اور میں نے بہت سے ٹیچرس ایسے دیکھے. میرے اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ٹیچرس تھے, ان کو مختلف ایٹ ڈفرینٹ ٹائمز آف دیئر لائف ملے جنہوں نے کہ ان کو بالکل ایک ڈفرینٹ انسان بنا دیا. تو آئی تھنک دیٹ از ونڈرفل, اینڈ آئی ایٹ ٹائمز فیل کہ دس از پرابلی دی ورسٹ تھنگ آف بینگ اے ٹیچر از ویل, بیکاز یو کین مولڈ اے اسٹوڈنٹ انٹو بیکمنگ اینی تھنگ. With So my your next support and with your kindness, anger at sometimes, down the pit, sab kuch. So my next question is, how do you compare your responsibilities as being the head of a school and a teacher? I love being a teacher. I really miss that interaction with the students, because sitting here working on the laptop all day, that's not teaching. That's not teaching. I really enjoyed teaching. And I think my the last batch that I taught was in 2010. So it's been 10 years. 10 سال ہو گئے مجھے مکمل طور پہ ٹیچنگ سے نکلے ہوئے, and I miss that.
میرے پاس کوئی آ کے اگر پوچھتا ہے نا کہ مطلب ایڈمن میں چلے جائیں گے وہ تو اور سے جو مزہ ٹیچنگ میں ہے نا وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے. So lastly, any advice you want to give to the future students or teachers, any guidance? میں ایک ایڈوائس ضرور دینا چاہوں گی بیکاز میں بچوں کے ساتھ ڈیل کر کے اور لوگوں کے ساتھ ڈیل کر کے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں پیشنس اور ٹالرنس جو کہ بہت ہی ضروری کیریکٹرسٹکس ہیں انسانوں کے لیے یہ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. ہر بات میں غصہ, ہر بات میں مطلب میں صحیح ہوں والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا دیٹ از ناٹ رائٹ. آئی تھنک یہ دیٹ از واٹ مائی میسج از to my students and to my friends and to anybody who watches this کہ پیشنس اور ٹالرنس یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو آپ میں ہونی چاہیے ایز گڈ ہیومن بینگز. یہ ہوں گی تو باقی سب کچھ آ جائے گا. Thank you so much. It was nice talking to you. Thank you. Viewers, it was one of the toughest interviews of my life, as I was quite nervous interviewing my principal. But it was such a treat to talk to a lovely lady, my very own Ma'am Farida Shahid. Viewers, now listen to the next experience of my granny's sister, Nano Shahida Umeed, who after her retirement is still very much into teaching. But how? Let's directly listen from her. میرا نام شاہدہ امید ہے. 40 سال تدریسی اور انتظامی فرائض انجام دینے کے بعد میں آج کل ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہی ہوں. آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میں نے تدریس کا شعبہ کیوں منتخب کیا اور اس کی موٹیویشن کیا تھی. سب سے پہلے میں ایک حدیث کا حوالہ دوں گی جس میں کہا گیا کہ علم حاصل کرنا تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے فرض ہے. دوسری موٹیویشن میری اساتذہ ہیں. جب میں نے اسکول میں داخلہ لیا تو میری اساتذہ بہت ہی زیادہ شفقت, محبت, محنت اور جانفشانی سے پڑھاتی تھی اور وہ میری آئیڈیل تھی. ویسے کہا تو جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری والدہ صاحبہ ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشن تھی, لیکن اسکول میں اساتذہ نے بھی بہت محبت اور شفقت سے ہمیں پڑھایا اور تعلیم دی. اور یہی وجہ ہے کہ میرے ذہن میں ایک استاد کا تصور بہت اونچا تھا اور میرا بھی دل چاہتا تھا کہ کاش میں بھی ان کی طرح تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو جاؤں. آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ اپنے ذہن میں کوئی بات سوچ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ گریجویشن کے بعد جب میں یونیورسٹی میں داخلہ لینے گئی, سائیکالوجی میرا پسندیدہ مضمون تھا. میں اس میں داخلہ لینا چاہتی تھی, لیکن حادثاتی طور پر یا بائی چانس کیسے مجھے ایم اے ایجوکیشن میں داخلہ مل گیا. اور ایم اے ایجوکیشن پیورلی تدریس سے کا تعلق تھا. اور جب میں نے یہ سنا کہ معلمی جو ہے وہ تو پیغمبری پیشہ ہے, ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور معلم اس دنیا میں بھیجے گئے تھے, اور چونکہ یہ پیغمبری ورثہ ہے ہمارے لیے اور ہم ہی اس کے امین ہیں, تو دوران تدریس میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ بچوں کو صرف پڑھنا لکھنا نہیں سکھانا بلکہ ان کے کردار کی تشکیل بھی کرنی. اور اس میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کلاس روم کو صرف ABC پڑھانے, الف بے پہ پڑھانے کے لیے نہ استعمال کیا جائے, بلکہ بچوں کو ایک اچھا شہری, ایک اچھا مسلمان بننے کی بھی ترغیب دی جائے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسکول میں جو اسٹوڈنٹ ہے, اسکول اسی کے لیے بنایا گیا ہے. یہ تمام ایکٹیویٹیز استاد کا اور پرنسپل کی تعیناتی, لائبریریز اور کمپیوٹر لیبس, یہ سب اس فرد واحد کے لیے ہیں جسے ہم اسٹوڈنٹ کہتے ہیں. اور اسی کو ہم نے آگے آنے والی نسل کے لیے ایک بہترین شہری بنا کر اس ملک میں لے کر آنا ہے. اور میں اپنے مقصد میں کب کامیاب ہوئی, جب بطور پرنسپل میں نے اپنے فرائض انجام دیے.
उस वक़्त मुझे बहुत मौक़े मुयस्सर हुए कि मैं बच्चों की किरदार की तश्कील में किस तरह अपना फ़र्ज़ अदा कर सकती हूँ, उनकी किस तरह हेल्प कर सकती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि स्पोर्ट्स और गेम्स ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बच्चों की फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। स्कूल में इन चीज़ों का इहतमाम किया गया। उसके बाद उनकी मेंटल, उसके लिए हेल्थ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्विज़, उनके लिए मुज़ाकरे, मोबाइल से बैतबाजी और इस तरह की तकरीबात का इहतमाम जो है वो किया गया। और जैसे मैंने कहा है कि हमारे बच्चों को लिए सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सीखना बल्कि उनकी किरदार साजी करनी है, तो उसके लिए उनको कुछ बताना पड़ता है। तो हमने सुबह असेंबली के वक्त तलावत कुरान पाक के बाद ये एहतमाम किया हुआ था कि रोज़ाना उनको कोई ना कोई ऐसा लेक्चर दिया जाए जिसमें उनको वक्त की पाबंदी, डिसिप्लिन, बड़ों का एहतराम, एक दूसरे की मदद करना, हकूक़ुल इबाद, हकूक़ अल्लाह और जो बातें अल्लाह ताला ने हमें करने को कहा है वो सब उनके दिमाग तक, उनके ज़हन तक पहुंचाई जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इन कोशिशों में काफ़ी हद तक कामयाब हुई। परफेक्ट तो कोई नहीं होता, मैं नहीं कहती कि 100% कामयाब रही, लेकिन काफ़ी हद तक मैं कामयाब रही। आपका तीसरा सवाल ये था कि रिटायरमेंट के बाद अब मैं कैसा अपने इस पेशे को महसूस कर रही हूँ। आपको मैं ये बता दूँ कि उस्ताद कभी रिटायर नहीं होता। मैं अभी तक एक उस्ताद हूँ, लेकिन अब अपने नवासे नवासियों, अपने पोते पोतियों, उनकी मैं उस्ताद हूँ। वो सब इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, लेकिन ऑनलाइन उनकी ट्रेनिंग भी जारी है, उनकी तालीम में भी उनकी हेल्प करती हूँ और इससे मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। आपको एक और बात भी मैं बताती चलूँ कि इन बांटने से कम नहीं होता, इसमें इजाफा होता है। मेरी दुआ है कि आप सब इल्म में इजाफे के लिए इसको बांटते रहें। शुक्रिया। Thank you, Nano, for recording a very inspirational interview for our channel. Listeners, a good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. Viewers, now I would pay tribute to my class teacher, Ms. Jamila Mukhtar, on this Teachers' Day by knowing more about her. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब हम अपना दूसरा इंटरव्यू करने जा रहे हैं और ये इंटरव्यू मैं अपनी क्लास टीचर का करने जा रही हूँ। वो बहुत ही फ्रेंडली है हमारे साथ। 10th ग्रेड में आके ऐसे टीचर मिलना बहुत लकी साबित होता है और टीचर से ज़्यादा वो हमारी फ्रेंड है, हमारे साथ लाइवली बातें करते हैं और हम लोग लाइक घर जैसा माहौल होता है, इतना कंफर्टेबल फील करते हैं मिस जमीला के साथ। तो मिस जमीला से मैं इंटरव्यू शुरू करती हूँ। सबसे पहले आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। हाँ, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपका इंस्पिरेशन क्या थी, आपको टीचिंग की तरफ किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया? देखिए, सबसे पहले जो है टीचिंग का जो पेशा है, पढ़ाना, ये इतना मुक़द्दस है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने भी मुअल्लिम होने पर जो है वो इस एक उनकी हदीस है कि बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। तो ये एक पैगम्बरी पेशा है और मेरा ख्याल है कि बेस्ट है कि आप इस पेशे में आकर अगर वो जो है वो आप खुद बादशाह नहीं होते तो आपके हाथों से बादशाह बनते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़, इसी चीज़ ने मुझे जो है मोटिवेट किया कि जो है इस पेशे में आकर मैं अपने कोशिश करती हूँ कि इस तरह से अपने बच्चों को इल्म दूँ, इस तरह से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं कि कुछ बनकर वो दिखाएं। और हमेशा जो भी हम पढ़ाते हैं या जो भी लेसन होते हैं उसमें कोई ना कोई एक अखलाकी जो है वो ज़रूर रखती हूँ कि बेटा ये चीज़ आपको फ्यूचर में किस तरह से काम आएगी या जो है आपको क्या बनना है। साथ साथ पेरेंट्स की भी जो है कदरों कीमत का एहसास दिलाना। तो ये सारी तालीम और तरबियत दोनों कोशिश होती है कि साथ साथ चलती रहें। तो ये चीज़ें थी जिन्होंने मुझे इस फील्ड में आने के लिए जो है वो ज़्यादा मेरे लिए बेहतर साबित हुई। तो मेरा दूसरा सवाल है कि टीचर होने की बेस्ट चीज़ और वर्स्ट चीज़ क्या है? देखिए, टीचर तो मेरा ख्याल है कि टीचिंग बजाते खुद एक ऐसी चीज़ है जो बेस्ट है। तो बेहतर जो चीज़ है वो जब
कोई भी स्टूडेंट्स अब जो हो गए 18 ईयर्स इस फील्ड में, तो माशाल्लाह अब इतना ज़्यादा वो हो गया है कि स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। जब भी वो मिलते हैं और उसके बाद आकर वो बताते हैं कि हम इस फील्ड में हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत जो लम्हात होते हैं खुशी के होते हैं। और अभी तक यानी वो जितनी रिस्पेक्ट से मिलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव किया है, कि आपके स्टूडेंट्स की स्टेज पर आकर भी अगर आप किसी भी उस फील्ड में जो किसी ऐसे ऑफिस में जो जहाँ वो होते हैं, खड़े होकर मिलते हैं, फिर सबसे कहते हैं जी हमारे टीचर्स हैं, तो वो एक आपके लिए बायस खुशी होता है, खुशी के लम्हात होते हैं। और दूसरी जो चीज़ है मेरा ख्याल है कि वो टीचिंग के साथ सूट नहीं करती, तो इसलिए बेस्ट मेमोरीज जो हैं वो होती हैं दूसरी में, मेरा ज़्यादा ख्याल ये है। ठीक है, तो आपका क्लास में पहला एक्सपीरियंस, पहला दिन क्लास का कैसा रहा था? पहला दिन ज़ाहिर है जिस फील्ड में आप जाते हो पहला दिन थोड़ा सा होता है कि पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पर भी जब मैं आई तो वो क्लास थोड़ी नॉटी थी, उनको भी फील हुआ कि टीचर का फर्स्ट डे है तो उन्होंने शोर किया ये वो, लेकिन जो सीनियर टीचर्स थे उन्होंने आकर उनको कहा कि नहीं टीचर कैसे सॉफ्ट है ये वो, तो इसलिए आपको भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कोई इस टाइप का वो नहीं हुआ और बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मेरा अगला सवाल है कि आप चाहती हैं कि आपके बच्चों में से भी कोई टीचिंग के प्रोफेशन में आए? मैं तो जॉब चाहती हूँ। अब देखिए बच्चे क्या सोचते हैं, वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनके अपने भी कुछ ना कुछ फैसले होते हैं। तो मुझे तो ये पैरों पेशा बहुत अपने लिए भी पसंद है और मैं अपने बच्चों के लिए भी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आप इस ज़मीन पर कुछ अपने दस्तखत करके जाते हो, ठीक है। जिस तरह से बाकी सारी चीज़ें हैं ना कि जो हम इल्म, ये भी एक सदका जारी है कि अच्छा इल्म अगर आप देते हो किसी को, तो वो इल्म क्या है कि आपने किसी को बताया, जिसने आपसे सुना वो आगे बताएगा, तो ये तो एक सदका जारी है जो चलता रहता है। तो एक दुनिया में और दूसरा आखिरत में, ये दोनों चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस याद है पेरेंट टीचर मीटिंग का जिसमें लाइक कोई फनी सा एक्सपीरियंस पेरेंट टीचर मीटिंग का? फ़नी सा एक्सपीरियंस, फ़नी तो नहीं कहूँगी उसको, क्योंकि एक बहुत पुरानी स्टूडेंट्स आई अपनी किसी बहन और भाई का रिज़ल्ट, बहन का रिज़ल्ट लेने के लिए, तो जो है वो मैंने उनको पहचाना नहीं, लेकिन ज़ाहिर है वो तो इसी तरह ही होता है कि स्टूडेंट्स तो पहचान ही लेते हैं। तो वो आकर जब उसने ऐसे खुशी से हक किया और जी हमारी के टीचर मैं फ़लाँ, तो वो मुझे यानी याद है कि इस तरह से आकर पुरजोश तरीके से वो मिली। और ऐसा फ़नी इस तरह का नहीं है, क्योंकि आपको पता है वहाँ ज़रा फॉर्मल तरीके से रहना पड़ता है। तो मेरा अगला सवाल है कि जब आप घर जाती हैं तो आपके बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं? क्योंकि कभी कभी आप ऐसे माहौल में रहते हैं कि बच्चे समझते हैं कि 24 घंटे आप उसी प्रोफेशन में, जैसे आप टीचर हैं तो टीचर समझते हैं, तो कभी उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्ट किया है? करते हैं, उनको पता है और ये भी पता होता है कि यानी वो समझते हैं कि आप लगता है कि आप थोड़ी स्ट्रिक्ट टीचर हैं, ठीक है, कि आप इस तरह नहीं करेंगे। लेकिन जब क्लास में मैं होती तो यू नो बेटर कि किस तरह का होता है, तो उसके बाद जब देखते हैं थोड़ा सा गुस्सा मेरे फेस पे आ रहा है, तो वो मम्मा के बजाय टीचर प्लीज़ नहीं इस तरह करके, तो वो इस तरह के घर में चलते रहते हैं। तो मेरा अगला सवाल है कि जब हम लोग उर्दू का होमवर्क, जैसे आप उर्दू की टीचर हैं, उर्दू का होमवर्क करते हुए अगर बोर हो जाए तो हमें कौन सा गाना या कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बच्चे आप अपनी पसंद का गाना सुनाएं। अगर इस तरह का कभी भी हो जाती है सूरत हाल, तो फिर हम उसको थोड़ा सा लाइवली उसमें ले आते हैं। अपनी पसंद के शेर मैं कहती हूँ सुनाओ, फिर मैं एक आध सुना दूँगी, या फिर इस तरह का होता है कि जो हमारे कौमी गीत है ना उस हवाले से, क्योंकि पता है कि अगर गीत कोई कहा जाए तो फिर तो बहुत सी भरमार हो जाती है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि किसके हैं क्या है, समटाइम्स रिस्ट्रिक्शन भी होती है कि कौन से होने चाहिए कौन से नहीं। तो उसमें कौमी गीत जो होते हैं ना वो, और या हमारे जो शोरा के कलाम हैं इतने अच्छे, वो जो है वो माइंड में आते हैं। जैसे नाहिद अख्तर के समटाइम्स बाज़ वो नज़में पढ़ाते हुए मुझे बड़ा वो मज़ा आता है कि मैं कहती हूँ सुनी थी फ़लाँ उस पर टीवी पे, तो नाहिद अख्तर ने इस तरह से गाया था, या इसकी सुर इस तरह से थे, या फिर जो खुदी का सिर निहा वो इतना अच्छे अंदाज से जो है वो गाया गया है। तो ये माइंड में चलते रहते हैं, बाकी दूसरे सॉन्ग्स में इस तरह। तो मेरा आखिरी सवाल है कि आप आने वाले स्टूडेंट्स को या टीचर्स को कोई गाइडेंस या कोई एडवाइस देना चाहिए? बेटा अब एडवाइस जो है वो होती है ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए, और टीचर्स का तो यही है कि जितना फ्रेंडली और कंफर्टेबल माहौल आप अपने स्टूडेंट्स को देते हो वो उतना ही आप सेट रहते होते हैं, ठीक
ہے. اگر میں بہت سختی کروں یا کوئی بھی اس طرح کا ٹیچر ہو, مجھے بھی ہمیشہ وہ ٹیچر یاد رہے جو ہمارے ساتھ بالکل بہت اچھے طریقے سے جنہوں نے وہ کیا, اور ٹیچر تو ویسے ٹیچر ہی ہوتا ہے. تو بعض اگر سختی بھی کرنی پڑ جائے تو اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ہر وقت نہیں ہونی چاہیے, میرا یہ ذاتی خیال ہے. ٹھیک ہے, جتنا آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ فرینکلی ماحول میں, ایک ادب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ادب ہونا بھی چاہیے. تو اس میں رہتے ہوئے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ دیتے ہوئے اپنے ارد گرد رہنے کا ایک لمٹ دیتے ہوئے کہ جی اس حد تک آپ نے ہم سے فرینک ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز ہونی چاہیے. بچے آپ پہ ٹرسٹ شروع کر دیتے ہیں. مجھے ایک دو اور بھی واقعات یاد آ رہے ہیں کہ سم ٹائمس جو گھر میں پیرنٹس کے ساتھ شیئر نہیں کرتے بچے, وہ اپنے ٹیچرس کے ساتھ کرتے ہیں. جی یہ مسئلہ ہے, یا یہ میری پرفارمنس اچھی ہے تو کیوں ہے, اگر میں نیچے جا رہا ہوں تو کیوں جا رہا ہوں, کہ گھر میں یہ ایشو تھا یا یہ تھا. ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس اس طرح کے میرے ساتھ پرسنلی, اور پھر ہم ان کو جب خاص طور پہ ہم اس طرح کا جیسے فرینڈس ہوتی ہیں آپس میں وہ لیول دیتے ہیں, تو وہ اس میں اپنے آپ کو ریلیکس رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. نصیحت یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایک لمٹ میں رہتے ہوئے ٹیچرس کا بھی ادب کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سے دوسرا سیکھتا ہے. تو یہی چیز ہے کہ اگر بھری محفل میں ایک بچہ بھی کھڑا ہو کے ٹیچر کو سلام کرتے تو دوسرے اس کو دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر میں اپنے اندر یہ چیز پیدا کروں کہ ٹھیک ہے میری ٹیچر کہیں نظر آ رہی ہے یا میرے ٹیچر, تو میں اگر آگے بڑھ کے سلام کروں گی تو میرے پیچھے جو بھی ہیں وہ سارے اسی طرح سے کریں گے. تو یہ ایک جس طرح سے سلسلہ چلتا رہتا ہے, چین ہوتی ہے, یہ اسی طرح ہی ہے. تو ہمیں اس ٹائپ کا کوئی نہ کوئی اسٹیپ ہر اس پہ لینا چاہیے, تاکہ جو ہمارے پیچھے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں یا بہن بھائی ہیں یا جو بھی ہیں وہ سارے اس چیز کو سمجھیں اور ٹیچرس کا ادب کریں. اور کوئی بھی معاشرہ ٹیچر کی محنت کے بغیر نہ ترقی کر سکتا ہے, نہ ٹیچر کے بغیر کوئی کچھ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور پاکستان میں خاص طور پہ یہ ضرورت ہے کہ ٹیچرس کو اس طرح کا جو ہے نا وہ ملنا چاہیے ایڈوانٹیج, کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا اور بڑھ کے ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. Thank you so much. Thank you again, Ms. Jamila. Now, listeners, I will show you the interview of one of my favorite teachers, Ms. Amber. Let's listen to her so that you all may know why she is one of my favorites. السلام علیکم ناظرین. تو اب ہم اپنا تیسرا انٹرویو کرنے لگے ہیں, جو میری فیوریٹ ٹیچر, میں کہوں گی کہ میری پاک اسٹڈیز کی ٹیچر, اور انہیں کی وجہ سے میرا فیوریٹ سبجیکٹ پاک اسٹڈیز بنا. تو یہ بھی کافی ویل پریپیئرڈ, ہمارے ساتھ فرینڈلی ماحول رکھتی ہیں کلاس میں. ہم کافی ٹاپکس پہ ڈسکشن بھی کر لیتے ہیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ, جس میں کافی مزہ آ جاتا ہے. تو جیسا کیسی تو میرا پہلا سوال کہ وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا, انسپائر کیا ٹیچنگ کے پروفیشن کے آنے کی طرف؟ Kanita, I did not actually think about teaching in the beginning. I wanted to be lawyer. But my mother, she once, after the death of my father, she just asked me to do Masters in English Literature. So I did my Masters in English Literature, and now there was nothing to just opt with the Masters. So I accidentally came in the teaching. Yes, I did not just think about that I will be a teacher and I will just teach the student, because from the beginning or from the early age, I just wanted to be a lawyer. So ये एक accident था that I am in teaching. So मेरा next question है, what is the best and worst thing of being a teacher? Best thing is that it's, the non-stop learning. Like I learned a lot through my student as well, and it's never ending job. Like you learn so many things on your daily basis, that you are in touch with your students, you are in touch with the studies, and you are just able to get the updated knowledge as well. And the worst, I don't think so that there is any worst thing about teaching, because that is the most noble profession, I guess, and it's easy. Definitely it's difficult to manage with the kids in the home and all these activities, but still, I love teaching now. So my next question is, describe your first class experience as a teacher. My first class experience was very much annoying, because I was being called to teach class nursery. And when I came over there, and the children, they were just weeping and they were crying, they wanted to go back their home, and I was totally panicked over there, because I just did my masters and I was very overconfident that I am going to teach the high level or the high classes. But to teach nursery was very annoying for me, and it was very difficult to manage those kids. So really very pathetic. So do you want any of your kids to become a teacher? No, not yet, because my kids, they planned their lives. Like they decided to whatever they wanted to do. If they want to be teachers, so definitely I will ask them to just choose their profession.
Normally you are very well prepared in the class اور پوری تیاری کے ساتھ جس بھی ٹاپک پہ ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں 5 منٹ کے ہٹ کے آپ اس کو بھی جانتے ہیں, لیکن کوئی ایسا ایکسپیرینس جس میں آپ نے کسی اسٹوڈنٹ سے سیکھا ہو؟ Yes, I learned from my students. So definitely when I was teaching geography, because I was teaching English in the beginning, and here in Beacon House I started to teach history and geography both. I was very much familiar with history because I just read political science for 4 years to become a lawyer. But geography was entirely new subject for me. So I learned from my students because they came from updated knowledge. Especially when they told me about the height of the Karakoram. So they told me, "Miss, ये वो नहीं है. Now it's changing day by day." And what activities are carried out, the situation of Islamabad, the one day maybe because it's on the plate boundary. Maybe Miss एक दिन ये खत्म हो जाएगी. So I learned so many things from my students. So my next question is that you also arrange co-curricular activities, you arrange annual play. So do you think you have any hidden talent which you have not explored yet? Did not notice it. Maybe I'll try to notice. Maybe yes, the lawyer. I wanted to be lawyer. मुझे लगता है वो अभी भी एक instinct जो है ना, it's inside me. Just I wanted to just go outside to debate and to just discuss the issues because I think that this is it's obvious from my personality as well. क्योंकि जब मैं आपको भी पढ़ाती हूँ तो आप देखते होंगे कि that the energy level and all these things बस वो लगता है कि वो किसी तरह बाहर निकल आए बस that's it. And any quote which inspires you? Any quote which inspires me. Yeah. There are so many quotes, but the one day I just learned कि वो उर्दू का ही कोट था जिसमें उसमें था कि 3 चीज़ें सोच समझ कर आप उठाइए, कदम, कलम और कसम. So this quote inspires me a lot. And lastly, any advice for the upcoming students or teachers? Yes, for the students, I just always prefer them to please this is the specific time period for learning, and you are the part of the school for a very short period of time, and definitely you are going to have your professional lives and all these things. So please use this time to read and to make your parents proud. So don't take कि studies जो हैं it's very difficult. The other day the girl just told me कि बस ये दुआ करें कि exams ना हो. तो वो that was very shocking for me. कि why not? So just do your best because the life is for you to do each and everything. And I'm telling you, and you all will do it. But just spend this time as per the requirement, the studies and all these things. That's it. Thank you so much. It was Thank nice you so talking to very you. much. Thank you so much. Thank you to all my teachers for giving me time. You all are marvelous. It's rightly said, better than 1,000 days of diligent study is one day with a great teacher. I had a wonderful time with all of them, and I'm sure you all would have enjoyed listening to my awesome teachers. But before you go, do like this video, don't forget to share this video, share your views in the comment box, subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon. Stay tuned till the next video. Thank you.